नलबारि जिल्लानि दङ दिनै आङो नोंथां बड'लेण्ड खौरांनि जानानै नोंथांमोननो आङो मोनसे जिउनां भिडिअ लानानै फैदों बे जिउनां भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरगोन फैगौ 9 डिसेम्बर खालार खालि आसामनि पन्चायत इलेक्शननि नैथि खोलोबनि भट होनाय हाबाफारिनि थाखाय दिनै ग सेकेन्डारियाव पिकआप सेन्टार बानायदों आरो बे पिकआप सेन्टाराव बिसायख'थि मावदांसाफोरा बेवहाय जमा जाफैदों आरो लोगोसे बेवहाय गासै इलेक्शननि मेटेरियल्सफोरखौ बेवहाय पिकआप खालामनाय जागोन तो नोंथां लाइभ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरगोन बेवहाय जना थानाय गासैबो सुबुंफोरानो जाहैबाय भट होग्रा मिरुआव थिजानाय गासै भट अफिसियेल तो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गासै सुबुंफोरा गासैबो ज' जालायजोबदों तो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय खायसे काउन्टार नुनो मोनदों बेवहाय मोनफा मोनफा काउन्टार दङ गासैबो गाहाय आसामनि गासैबो जायगाफोराव भट होग्रा मिरुफोरनि बेवहाय गासैयावबो मिरुफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि खाबुनि थाखाय आं फोरमायनानै होदों मोनसे ग्रुपआव गासै 7 अफिसार्सफोर थागोन गिबि अफिसारा जाहैबाय प्रिजाइडिं अफिसार नैथिया जाबाय फार्स्ट पलिं अफिसार बिनि उनाव सेकेन्ड पलिं अफिसार थार्ड पलिं अफिसार आरो फोर्थ पलिं अफिसारफोर थागोन दा बर्तमान बेवहाय बे पिकआप सेन्टाराव गावबा गावनि मेटेरियल्सफोरखौ गासैबो भट होग्रा मिरुनि मावदांसाफोरा फैनानै बेवहाय पिकआप खालामगोन बे पिकआप खालामखांनायनि उनाव गासैबो बिथांमोना थिजानाय भट होग्रा मिरुसिम बिथांमोनखौ गारिजों लांनाय जागोन দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ লাইভ কৰি আছোঁ আপোনাৰ জায়গা ক'ত পৰিছে মই চেণ্টাৰটো ডাইৰেক্ট এতিয়া গম পোৱা নাই কিন্তু জেপিচিটো জানো 6 নম্বৰ পকোৱা জেপিচি হয় আপুনি কেনেকৈ লাগিছে হা ভাল কেনেকৈ লাগিছে ভাল লাগিছে আপুনি মেটাৰিয়েলছবিলাক পিকআপ কৰিলে নাই কৰা নাই কিয় কৰা নাই এতিয়া আমাক আৰু এখন স্লিপ দিব বোলে স্লিপখন কাউণ্টাৰ কালেকশ্যন কৰিলেহে মই গম পাম হয় মই কোনটো পঞ্চায়তত কৰিছোঁ হয় তেতিয়াহে গম পাম আচ্ছা আপোনালোকৰ গ্ৰুপত 5 জনকৈ আছে নহয় জানো 5 জনকৈ গ্ৰুপ আছে তো আপুনি লগবিলাক লগ পাইছে এতিয়া লগ পোৱা নাই কিন্তু ফোনত যোগাযোগ হৈছে আহি আছে হয় তো শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ থ্যাংক ইউ एबार आङो सासे नैबे इलेक्शन अफिसार बिथांखौ आङो सोंनो नाजागोन दादा আপোনাৰ नाम নুৰুল ইছলাম আপোনাৰ চেণ্টাৰ ক'ত পৰিছে চেণ্টাৰ নিজ নিমাতি দাবা নামটো চাই ল'ব ৰ'ব টিউ জেপিচি দাবলাভিটা এলপি স্কুল ৰাইট সাইড হয় আপোনাৰ নিশ্চয় গ্ৰুপটো আহি পাইছে গ্ৰুপটো আহি পোৱা নাই তেনেকৈ তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ যিটো মেটেৰিয়েলছবিলাক পিকআপ কৰিব পৰা নাই নাই আচ্ছা আপুনি কেনেকৈ আজি মানে অনুভৱ আজি কেনেকৈ আপোনাৰ অনুভৱ ভাল লাগিছে বহুত মানুহ একেলগে হৈছোঁ হয়তো মানে বহুদিন মূৰত মানে মোটামুটি 5 বছৰ মূৰে এইটো মানে হয় সেই মানে ভাল লাগিছে আৰু হয় আজি পিকআপ চেণ্টাৰৰ পৰা আপুনি মেটেৰিয়েলছবিলাক পিকআপ কৰি পেলাই অহাকালি আপোনালোকে মানে চেণ্টাৰত যাব তো চেণ্টাৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে কি আশা কৰিব মানে আপোনালোকে আজিয়ে মানে গৈ পাম চেণ্টাৰ হয় আজিয়ে গৈ পাম অহাকালি যিটো মানে ভোটৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি মানে যিমান পাৰোঁ আমি হয়তো মানে অলপ নিয়ৰিকৈ
তাড়াতাড়িকৈ মানে গোটেইখিনি কাম হয়তো মানে শেষ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ সৃষ্টিকৰ্তাই হয়তো মানে সহায় থাকিলে মানে হয়তো মানে যিমান পাৰোঁ হয়তো শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটখিনি হয়তো সংগ্ৰহ কৰিব লৈ মানে ঘূৰি আহিব পাৰিলে মানে হয়তো ভাল লাগিব এতিয়ালৈকে আমি জনাত যোৱা যিটো ফাৰ্ষ্ট ফেজত যিটো আপাৰ আছামত যিটো ইলেকশ্যনৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হৈ গ'ল তাতে বহু আমি খেলি মেলি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু লগতে আমি বহু কেইটা মানে চেণ্টাৰত মানে ৰিপলিং হ'ব বুলি মানে মই শুনিছোঁ তো আপুনি ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব আপোনাৰ চেণ্টাৰটো লৈ পেলাই মই হয়তো ভাবোঁ যে সৃষ্টিকৰ্তাৰ যদি হয়তো সহায় থাকে মানে যাতে নহয় মানে হয়তো শান্তিপূৰ্ণভাৱে মানে কামখিনি ভোটখিনি মানে লৈ মানে আমি আহিব পাৰোঁ দ্বিতীয়বাৰ যাতে ল'ব নালাগে সেইটো কথাই ভাবি আছোঁ মই তো শুভেচ্ছা থাকিল আপোনাৰ থেংক ইউ তো नोंथांमोना नुनो मोनदों नै आं बेवहाय सानै मोगा मोगि लाबाय तो नोंथांमोना मोनथिनो मोनदों तो नोंथांमोननि खाबुनि थाखाय आं खोन्थानानै होदों नलबारि जिल्लानि नैथि खोलोबनि भट होनायखौ गाबोन 9 डिसेम्बराव खुंनाय जागोन आरो बे थांखियैनो दिनै नलबारि गर्डन हाई स्कुलाव गासैबो इलेक्शन मावथिफोरा फैनानै दिनै मेटेरियल्सफोरखौ बेवहाय पिकआप खालामगासिनो दङ तो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय गोबां अफिसार्सफोरा फैनानै लोगो नांफैदों आरो बेवहाय दा पिकआप मेटेरियल्सफोरखौ बेवहाय पिकआप खालामगासिनो दङ तो बेवहाय खाबुनि थाखाय मोनफा मोनफा बेवहाय मा थादों मोनफा मोनफा काउन्टारफ्रोमबो काउन्टाराव बेवहाय नाम्बार थागोन तो नै नुनो मोनदों नोंथांमोना बे जाबाय मेटेरियल्स बेवहाय थाखाय जेसेबां मेटेरियल्स नांगौ बेवहाय दंजोबो आरो बे मेटेरियल्सखौ पिकआप खालामनानै गारियाव लानानै थांसिगोन बायदेव कमान कब आसा आं दा बर्तमान नैबे नलबारि गर्डन हाई स्कुलाव दङ आङो सासे इलेक्शन अफिसारजों आङो एसे बाथ्रा सावरायनो नाजागोन नोंथांनिया बबेयाव गोग्लैदों सेन्टारा आसा नोंथांनि ग्रुपआ मोनफैदों मोनफैयाखै थारमाने अब्ला नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ दा नागिरबाय दङ आसा नोंथाङा माबे मोनसे पजिसनाव दङ प्रिजाइडिं अफिसार फार्स्ट पलिं अफिसार आसा अब्ला नोंथाङा गाबोन मा भट केन्द्रआव गाबोन मोजाङै खामानिखौ मावफैगोन बेनि सायाव माबाफोर बुंनो गोनां दङ नामा आसा जिहेतु जों मोनथिनायाव दाखालिबो जिथु फार्स्ट फेजनि जिथु इलेक्शन जालांबाय बेयाव खायसे खेलिमेलि जों नुनो मोनदों गोबां मिरुफोरावनो रिपलिं जागोनखौ जों मोनथिनो मोनदों नाथाय नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन गाबोननि जिथु जानो गोनां नोंथांनि सेन्टाराव बेयाव जोङो एक्सुवेलि गासै भटार रायजोफोरनि सायावसो डिपेन्ड खालामनाय जायो बिथांमोना जुदि मोजाङै सालायलाङोबा जों सालायलांनो हायो तो अब्ला साबायखर थाबाय नोंथांखौ गाबोननि तो मोजाङै नोंथांनि सेन्टाराव मोजां भटआ जालांथों होननानै बेखौ आं आसा खालामबाय थेंक इउ दादा আপনি কব আপনার সেন্টার কোড পড়িছে ZPC হয় আপোনাৰ নাম কল্যাণ তালুকদাৰ হয় নেকি আপোনাৰ গ্ৰুপ আহি পাইছে গ্ৰুপ আহি আছে দুজন আহি পাইছোঁ আৰু বাকী কেইজন আহি আছে আপুনি কোনটো পজিশ্যনত আছে সেকেন্ড পলিং অফিচাৰ আপুনি কি আশা কৰিছে এবাৰ অহা মানে 9 নৱেম্বৰ 9 ডিচেম্বৰ অহাকালি যিটো ভোটৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে আপুনি কিবা ক'ব নেকি ভালে ভোট গ্ৰহণ হৈ যাওক অসুবিধা নোহোৱাকৈ সকলোৱে আহি ভোট দিয়ক সেইখিনিয়ে মই ক'ম আৰু আচ্ছা আপুনি জনামতে আপোনাৰ চেণ্টাৰত কিমান মান হেৰি আছে ভোট মানে কৰিব লগা ভোটাৰ্ছ আছে মেটেৰিয়েলছ লোৱাই নাই লোৱাৰ পাছতহে গম পাম কিমান ভোটাৰ আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ ডিকোডিং হোৱা নাই সেইবিলাক হোৱাৰ পাছতহে আমি গম পাম জাষ্ট আহি পাইছোঁ তো শুভেচ্ছা থাকিল অহাকালিৰ কাৰণে ধন্যবাদ ভালে হৈ যাওক ঠিক আছে ধন্যবাদ तो बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आङो रोजा साबायखर जासिनबाय आं दसे उनाव लाइभआव फैफिनगोन तो एसेनोसै गोजोन्थों